Antonio nerede? Talk to me, brother. I'd be interested. What can you tell me about? That there's no man alive less suitable for the monastic life than him. You don't know young Lord Capon. I've heard things. Siskin must have been like him. Fighting, drinking, fornicating. But then he ended up in here. Why is he in the monastery? No one knows. Maybe he's hiding from something. Or maybe he's being punished. Do you think he has a secret? Don't we all? But unlike the others, he absolutely refuses to speak about his life before the monastery. That's all I wanted to know about him. Thanks. I'm interested in Lucas. No one knows much about him. He doesn't talk to anyone. He works, eats, sleeps, then does it all again the next day. It's as if he wanted to get it all over with as soon as possible. By it, I mean his entire life. What about Yodok? Be on good terms with him. If you show even the slightest hint you don't like him, he'll make your life hell. He's a slimy little pedant who'll rat you out to the superiors. Once he finishes his novitiate, I imagine he'll want to climb his way up the ladder to at least Sir Cater. He's a man who enjoys ordering others around. That's all. Thanks. Sağ ol Antonius. Sana bahsetsem mi ya? Bahsedeceğim. I need to make a confession. I'm no Lütfen. priest, but tell me what you've done. It's probably nothing to worry about. I'm here in the monastery looking for a thief. He had a hand in burning down the Neuhof stud. You don't say. And who are you to take such an interest? That's not important. Why are you telling me this anyway? What do you want from me? Perhaps you could help me find him? The missing thief? If I knew anything, I'd tell you, but I suppose it must be one of the novices. I've only recently heard about the Neuhof incident, and all the other brethren have been here much longer than that. I know. Aside from me, there are only 4 novices, but still I don't know which one he could be. 3? Please, leave me out of it. And you're right that it could be any one of them. No one knows anything about Lucas. Siskin might be a lot of things, but a monk isn't one of them. And Yodok is a slimy worm. It wouldn't surprise me if he was behind that massacre. Actually, the more I think about it, the less I like that Yodok. He's a treacherous rat who'd do anything to get in someone's good books. The thought of Yodok at Neuhof sends chills up my spine. Ha Allah'ım sabır ver. Bak bu Yodok'tan şüpheleniyor. Yodok Siskin'den şüpheleniyor. Kimse Antonianus'tan şüphelenmiyor. Allah'ım. Maybe you're right. It's not a pretty thought. Thanks for your help, and please don't say a word to anyone. Don't fret, my friend. Your secrets are locked inside my lips. Kimse niye bundan şey yapmıyor? Allah'ım sabır ver. Bak. 3 adama soruyorum, tamam mı? Hepsi buna iyi diyor. Kimse bundan şüphe etmiyor. Bak. Şimdi olay çok karmaşık. Bak bu Siskin, tamam mı? Bu Yodok'tan şüpheleniyor. Yodok bundan şüpheleniyor. Lucas hakkında kimse bir şey bilmiyor çünkü konuşmadığı için. Da Lucas geri zekalı gibi bakıyor. Allah'ım çok zor. Seçim yapmam lazım. Birilerini suçlayacağım. Oyunu kaydetmem lazım. Sonra tekrar gelip suçlama yapacağız. Şimdi ilk önce Siskin'i suçlayacağım. Diyeceğim ki sen şeysin. Dindarsın. I think the one I'm looking for is you. You've lost your mind. What on earth makes you think that? My being unfit for holy orders doesn't make me a former assassin. For now, you're the prime suspect. That can't be true. Nothing is true, everything is permitted. Isn't that so? Are you some kind of lunatic, Gregor?
Ha, bu gidip şey yapacak. Bunu bir takip edelim. Nereye gidecek bu acaba? Takip etmek istiyorum. Yine baş rahibe giderse biliriz ki bu değil. Çünkü gerçek bir suçlu asla baş rahibe gitmez. Kapıyı da kapatma öyle şerefsiz. Kapıyı kapatmadan kaç. Father! Father! What's wrong? What's happened? That novice, Gregor, he's no monk. He's come here to the monastery to get out of my sight. Şimdi bir diğerine gidelim. Siskin değilmiş zaten. Neredesin? Yodok. Ah, Gregor, talk to me. Sen Or maybe you're the one I'm looking for. Me? A criminal? Look at me. How could I be? No, my friend, you're accusing the wrong man. If you want my advice, the oddest one around is Siskin. That fellow was never meant to be a monk. No, I'm sure of it. It's you. A cowardly, filthy rat. A nasty, spineless piece of shit. No, I never. It was Siskin. It's him you want, not me. Leave me alone. I never done you any harm. Lord in heaven, what have you done now? ya. Yiha. Çok güzel vuruyorum ya. Şurada kimse öldü mü? Yok. Uyanmalı diyelim. Aziz falan filan. Azize Dorothy efsanesi. Aziz Han. Bu ne? Dindar bu değildi değil mi? Adamı boşu boşuna öldürdük. Dindar Antonius değil mi lan? Çık. Nerede o? Sensin gel Talk to me, köpek. Herkes birbirini suçluyor. Kimse seni suçlamıyor. I know you're Sensin. pious. The man I... So you're finally sure? Tell me, Gregor, or Carl, or whatever your true name is. What do you want to do now? I don't know. I'm not sure what I should do. Well, at least you're prepared to think and not just play bloodhound for a pack of nobodies. And I'm glad you have your doubts. I don't want to be like the people I'm looking for. If I have to kill, it should be for a reason, not because I enjoy it. You know, we're both pawns in someone else's game. They have plans for us. But we don't have to let them use us. We can just forget all about it and go our own way. I was a bandit, and I was at Nyhoff. Tamam. Aa! And Şerefsiz. But I swear to God, I've never in my life slain innocent people. What I saw at Nyhoff made me realize my life was worth shit. But I still had a chance to change for the better. Here in the monastery, I've had plenty of time to think things over. But then you showed up and fucked it all up. So the evildoer changes his ways and finds God. What exactly are you proposing? Both of us can leave this place. You can go back to your people, and I can go somewhere where I can live out my life in peace, and no one will try to kill me. If we work together, we can both get what we want. Ah. Herkes birbirini suçluyor. Jojok diyor ki Siskin diyor ki Jojok. Lucas'ın ne olduğunu kimse bilmiyor. Antonius'tan kimse şüphe etmiyor. Antonius'u öldür diyor. Allah'ım. Arkamda biri izliyor. Nasıl öldüreceğim? Yanlış bunun için seni öldüreceğim. Ya öldürüm. Ama oyun öldür diyor. Başka What if I seçenek var wanted mı? a different option? You could kill another novice, I suppose. If news of the murder got out from the monastery, my former friends might believe I'm dead. But I'm offering you a solution that doesn't require any killing. Before we make a run for it, we'll make it look like someone's killed me. Loads of blood, a tattered scrap of my habit, and footprints leading towards the river. No one will bother looking for my body there. There we'll split up. You go for your bounty, and I'll get as far away from here as I can. Yok, I don't seni believe- öldüreceğim. You need to die. I'm sorry to hear that.
I thought we could come to an agreement that left both of us alive. But since there's no convincing you, I'll settle for just me. I've heard some unsettling news. I've been told you've lied about who you are the entire time you've been here. What do you have to say about A terrible Ya yine atıldık. Tamam güzel. Doğru kişiyi öldüreceğiz. Lan sana şekersin dedik. Geliyorsun bana yumruk atıyorsun bak. Savunma öğrendim Bernard babadan köpek. 2 saat savunma dersi aldım. İt. Kafana tükürdüm. Ay 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 ay. Yok artık gözümde hiç sevimli değilsin artık bu arada. I'll chop you to pieces, you rat. Vur da bana. Ya dur. Abi sağ. Lan dur keşiş geçiyor önümüzden. Bak bak nasıl gülüyor köpek herif. Ya bir çıkın oğlum niye hepiniz buradasınız gerizekalı herifler. Ya savuşturuyor bu lavukta. Tamam. Al araya. Görmüyorsunuz değil mi? Bak beden yok ha. Şş. Alo. Gidin uyuyun hadi. Burada durayım da bunlar iş yapsın. Evet. Evet hürmetler. Zarlar atıldı. Tuhaf saç. Heh. Bunu istemiş şahidi. Bunu al. Kanıt olarak. Şimdi bedeni bir yere götürecek miyim? Sasso yakınlarında karşılaştırılmış buluşma yeri olan bataklığa git. Kararlaştırılmış buluşma yeri. Beden umurumda değil. Şu şeye gideceğim dur. Bunlar beni görmesin de. Cinayet işledik çünkü. Şu rahip rahip nerede ya? Rahibe zaten ne için geldiğimi söyleyince beni atıyor çünkü. Allah'ım nereye geldim? Canım kalmadı kafamı gözümü kırdılar. Tamam hepsi uyudu. Benim dışarı çıkmam lazım da. Dur söyleyeyim beni doğrudan atsınlar şeyden manastırdan. Nereye geldik yine ya? Şuraya mı gidecektik? Dur. Okey çalışın. Mutfakta anahtar varmış. Çekelim bakalım. Bu dördü buradayken yapamam ki. Gidip uyusam olmaz mı? Uyuyayım gece uyanayım kaçayım hadi. Uyu. İki saatte zamanı ileri alırız. Kaçarız sonra. Besin az olmuyor. Hı. Okey. Oyun kaydedildi. Harika. Zamanında 2 saat ileri al. Uyuyor mu? Hepsi uyuyor. Harika. Harika. Gizli anahtarı aldım. Çıktım video izledim yemin ederim çok zor ya.
Şu manastırdan çıkmak. Yani bir saatten fazla uğraştım, sonra dedim ki video izleyeyim. Artık yani yapılamayacak bir şeydi çünkü. Burada kimse var mı? Yok. Ben kaçar. Allah'a emanet olun. Aç kapıyı gardiyan. Sevdiklerim yok burada. Meşalemizi de yakalım. Çevirmesin bizi kimse. Gidip giysilerimi alayım, kaçayım. Oh be, dünya varmış. Yeniden dışarıdayız. Artık tutsak değilim. What are you doing? Sana ne ya, geri zekalı. Şimdi beni ispiyon edecekler en sonunda. Selamünaleyküm kardeşim. Çok hızlıca giyinelim. Bizi ispiyon ederler çünkü. Meşale, dur meşale dursun elimizde. Kalkan sonra. Tak 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 tak. Rahbelisi çok güzel. Tak tak. Şu beyaz değil de siyah olan çok karizma duruyor. Düşürüyor. Giy. Bak, bu normalde rahip elbisesinin yerine giydiğimiz bir şey ama şeyi daha kötü. Zırh kalitesi. Rahip elbisesi dursun, şunu atalım ama. Gereksiz, terlik gereksiz, gereksiz, keten gömlek gereksiz, lig 89 gereksiz. Muhteşem. You're playing truant from the monastery, aren't you? Ne? Aren't you meant to be in the monastery, lad? Ya dur, şeyi de çıkar. Adamlar diyor ki niye şeyde değilsin? Manastırda değilsin. Şunu da atalım. Sonra bizi ispiyon ederler. Heh. Siz manastıra gidin gerizekalılar. Biz burada nerede uyuyorduk? Şeyde. Şuraya bir fast travel at. Şimdi gidelim Hancı'nın yanına. Hancı'ya nereden gidiyorduk? Ben bir sonraki şey. Böyle dönelim. Çok karanlık. Videoda da çok kötü çıkıyor gece. Ben de yolu şu an göremiyorum zaten. Gidelim orada uyuyalım. Çok zorluydu, güzeldi ama. Uzadı, epey uzadı burası. Çok keseceğim. Videoda yani enteresan bir yerde başlarsa şaşırmayın. Ah, çok uzun oluyor. Ama az kaldı, yavaş yavaş. Bitirmeye yakınız. Bu arada Bernard babayla da arada görüşüyorum. İdman yapıp kendimi geliştiriyorum. Yakında 5 kişiyle tek başıma karşılıklı vs atabilecek duruma geleceğim. Şöyle ateş yak. Ateşi neyle nerede yakacağım? Ateş yok. Kullan. Heh. Biraz büyük bir ateş demişlerdi de bu çok büyük bir ateş gibi değil bence. Burası da sinematik olacak muhtemelen. Kamerayı alıyorum. Morning, sunshine. Hope we didn't wake you. Kurva! Did you have to sneak up on me like thieves? We are thieves. Besides, we had to make sure you weren't followed or trying to lead us into a trap. But enough of this chit chat. Let's get down to business. We heard there was some trouble at the monastery. Question is, was it the right sort? Did you do that job we agreed?
think I'd be sitting here if I didn't do it? How should I know? The world's full of idiots. It's done. You've got proof? He had this on him. Aye. That says all right. What did you do with the body? I Orada left it where it bıraktım. was. What else could I do? So, they lose a monk and find a corpse. How long do you reckon it'll take them to put two and two together? Well, it's not like I was planning to make a career in Rome. Fair enough. Soon it won't matter anyway. What now? What now? You did your job. Welcome. We need people like you. Güzel. What do you need people like me to do? I'm just a crimp. All I do is recruit. Now you get to go to our camp and find out everything you need to know. Where? Are you seriously telling me you didn't notice the camp? Not too observant, are you? Well, there's a hill above Sasau, and on top there's an old abandoned fort. Only it's not as abandoned as it used to be. That's where the camp is. Go there and report to a fellow by the name of Eric. Tell him Kozliak sent you. And they'll let me in just like that? Good point. I almost forgot. At the gate, show them the special dye you took off Pius. That's our sign. That's all? That's all. You'll learn everything you need to know at Vranik. And hurry up. I've got a feeling there's something being planned. Tamam. Harika. Muazzam ve muhteşem. Şimdi durumla ilgili öncelikle Sir Razi'ye rapor vereceğim. Sonra ilgili kaleye gideriz. Sayıları falan filan. Bernard babaya da mı söyleyeceğiz? Baba konuşalım. Yok, Bernard babaya söylemiyoruz. Kime söyleyeceğiz? Şurada adam yanıyor. Balığı kim var burada? Soruşturmak istiyorsun. He, buradalarmış. Burada ne yapıyorlar? Turnuvaya gelmişlerdir muhtemelen. Aç bakalım kapıyı. He, tamam buradalar. Sir, I have news, and I'm sorry to say it's nothing good. After everything that's happened, you have even worse news. That's almost impressive. I'm afraid Barış so. çok şeker. It's going to happen again, and on an even bigger scale. You're full of good cheer, aren't you? What exactly will happen? It seems the Pribyslavitz encampment was just the start, and they're far from defeated. How did you find out? I found a recruiting agent who works for them, and let him recruit me. Ah, God's holy hat. You never cease to surprise me, lad. And what did you find out? They have another much bigger encampment in Vranik near to Sasau. What do those bastards want? And who the hell are they? To hurt us? Conquer the region? I'm not sure yet, but I can find out. How? I'm one of them now. I have their secret sign. I know where their camp is. All I have to do is go and take a look. That's out of the question. It's too risky. Sire, compared to everything I went through to get this, it will be child's play. I already passed their test. They trust me. Then we'll have to attack them before things get out of hand. Ideally, right now, when they're not expecting us. Once we catch that mangy little shit, we can ask him nicely what he wants. But then again, before we attack, it would be useful to have a spy go and scout out how many of them there are and what they're up to. I don't want you to take any unnecessary risks. It's much less risky than our raid on Pribyslavitz. All right then, Hal. Go there and find out how many of them there are, and what their plans are, whatever you can. But don't stick your neck out too far. Yes, sir. Godspeed, lad. Allah razı olsun.